हेलो सांग मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुच आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिन टी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छे सबुदिन भाया हो गए गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो समय आसिक बर्तमान केतटा है जानते 10:30 माने 10:35 समय है। बर्तमान मु ठाकुर पूजा सर गाधुआ पाधुआ कम करके ठाकुर पूजा सरईके आसनी। आज बहुत लेट है सकाल एत कम थिला जे कम सब सरौ सरईकी माने एत बेले होगा गाधोईके आसापी कि तो छुआ खाईदे के स्कूल गले बाबा भी बिलू को गले आ बाहर गाड़ी आवाज होती से भल शुभुव कौन कर टे इग्नोर करेंगे कहीं बर्तमान धान कटा समय ना ट्रैक्टर जीवा आसा सब कर लोक कड़े आणुंट धान आणुंट से ट्रैक्टर जीवा आसा कर रास्तार मुझे किचन पाखे पहुँचनी ठाकुर पूजा सर देके आसनी सकाଳେ खाली टे चा पी मु कि खाइनी आउ छुआ कि पिठा करदेनी क्षीर गरम करदेनी पिठा क्षीर खाई छुआ बाबा भी से रकम खाई कि बिलू को जाइए धान कटा होचे बाबा बिलू को जाइए 10:30 है मुझे कौन टे खाईदेमी खाईदे जाकि रोषे करी काम दाम सब सरी माने जो आज गचरे सार दिया होता सकाळ बेला हटी गचरे सार देनी तापर 2 दिन गोबर रही भी घसी करदेली घसी करनी सेठी तो गाई कम जापारे से केते कम से आज भल रकम टे परिष्कार परिच्छन्न करके बासन कुसन धुआ धुई सब सारिकी सकाळ बेलार बासी कम एत बेल होगा गाधे पाधे आसला बेलू आ बर्तमान करना कौन टे खाईदेमी खाईदे लुगा छुआ पकई लुगा लुगा सफा तो बंद कर हेनी लुगा सफा करमी आउ खाई जो अल्प स्वल्प बासन जे खाई जो पकई सब धोईमी आ रोषे करमी यही रकम काम तो सबुदिनिया काम यहाँ मोर काम तो नागिमी तो ता पूर्वर जाऊँगी कौन टे खाईदेमी कौन खाइमी से कथा भावुची भात खाइमी कि पिठा जे करथिनी पिठा भी अच्छी पिठा खाइमी कौन खाइमी से कथा चिंता करची भाभी चिंती कि एबे तो शीत दिन पखाल टिके भल होना माने भल पागु ना पखाल खटा खटा होना खटा खटा हेने टिके पखालटा भल लगे खाइबापी कि तो देखे पखाल कार कही जदि पखाल भल हो तो पखाल खाइमी न ना जलखिया पत्र खाईदेमी। तो चलतु जी तो मु खाइबापी के जाइथिनी खाइबा खाइमी कौन देखला बेलू किचेनटा एरकम होगी पड़ता जे मत लगे जे मो खाइबाटा जरूरी आगर ये सब गुछे रखाटा कहीं पूरा छिनछतर होगी पड़ा मो खाइबा कथा किसी चिंता कलेनी जो भोग देती ठाकुर पाखर कदली भोग से गोटे भोग खाईदेनी गोटे कदली खाई खाईदे सारिकी नागेथी कम नागेथी मुझे टे कम मत लगे जो हाँ टे कम है बोलिकी जा खाइबी सका पखाड़ खाइबापी कि परिया काटिकी भी रखी किंतु भाजियापी कि मत समय होतानी से छुआ तो पिठा खाई जाते आउ पिठा खाइबिनी पिठा भी मो कि मुझे रखी मत कि पिठा खाइबापी इच्छा है ना मुझे पखाड़ खाई कि पखाड़ खाइला बेलू मत 12टा बाजी समय सब कम सर सारिकी जा पखाड़ खाई कम मैंने पूरा आखिकी पूरा माने कम छड़ा आ कि भी देखा होलानी मत तो आसी किचेनटा आगर सफा करदे किचेन सफा करदे सारिकी दही बुलियार थिला मते कहीं एपटे सब कम जदि मुझे सेपटे रोषे करके खाया कम जब नागिजिमी ए कमटा सब से रकम रही तो भाविनी सब कम सरी सारिकी जी चुली पाखक जाकि चुली नगे दे सारिकी जाकि भात खाइमी से भाविकी आगर किचेनटा को गुछे देथिनी व्यवस्थित करके जेटी जेरकम रखा कथा सब रखिदे सारापर आसनी दही बुलायापी कि दही बुलाई दही बुलाई रखिदेनी कहीं दीपर आज दही कांजी बनैमी तो से कि दही बुला कम सरीगला बासन भी जहाँ सब बाहरी छुआ खाई सकाଳେ जे चा पिया होता जहाँ जेरकम टुकुर मुकुर बासन बाहर आ दही बुलेने तो बासन बहुत सारा बासन बाहर से कि सब बासन बाहरला ताकू सब करना आणिकी टियल पाखर बतुरी देथिनी बतुरी दे सारा बेलू मत 11टा पाखापाखि होता समय तो जो 11टा हो गलानी तो भात रांधिबार भी आगर जरूरी चुली नगे दिए भात बसियाटा तो भात आटिकाटा कला होता भात आटिका जाकि धिनिकी आसला बेलू कला होता भात आटिकाटा माजिथी माजिकी चुली पाखक धिनिकी आसनी चुली नगेदेनी चुली नगे जो परिया काटिक रखी कुंदुरी आलू काटिक रखी कुंदुरी आलू भजा भाजिमी भाजी दे सारिकी भात आटिकाटा बसेमी भाविनी करना भजाटा भाजी देकी भात खाईदेमी भात खाईदे सारिकी जाकि कम करमी किंतु भजा भाजी दे सारिकी भात भी खाई पार्थिनी कहीं चुली तो नगेदेनी नगेदे भात आटिका बसैदेनी तो खाली पानी बसिने हेनी संगे चाउल भी धुईकी देहर पणिते हम
ନହେଲେ କନା ପାଣି ଫୁଟି ଫୁଟିକି ରହିଯିବ ସେରକମ ଚାଉଳ ପଣା ହେଇଥିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଜା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଢ଼ା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିନି। କଢ଼ା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଭାତ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କନା ଚାଉଳ ଧୋଇକି ପଣି ଦେଇଥିନି। ଚାଉଳ ଧୋଇକି ପଣି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିନି ଭାତ ଖାଇଦେବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିଅଲ ପାଖର ବାସନ କୁସନ ଲୁଗାପଟା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଲୁଗାଟା ଧୋଇକି ନ ଶୁଖେଇନେ ନା ସେଟା କ'ଣ ହବନି, ଖରା ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ଶୁଖିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଗ ଯାଇକି ଲୁଗାଟାକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇନି। ଶୁଖେଇକି ଆହୁରି ଛୁଆ ବି ଗାଧେଇକି ଲୁଗା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ମାଡ଼ିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଟିକେ ସର୍ଫର ମାଡ଼ିମି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସେ ଲୁଗାଟାକୁ ସଫା କରିମି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଧେଇକି ଯେ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଥିନି ସେ ଲୁଗା ବି ମୋତେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲୁଗା ଧୋଇମି। ଆଉ ବାସନ ବି ବହୁତ ସାରା ଟିଅଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧୋଇବା କଥା ଯେ କହୁଥିଲି ସେ ବାସନ ସବୁ ଧୋଇଥିଲିନି, ତାକୁ ବି ସବୁ ସେଇ ରହିଥିଲା। ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ ସାରିମି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିକି ଖାଇଥିନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ସକାଳୁଠୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ସକାଳେ ତ ଚା ପିଇଥିନି, ଆଉ ତାପରେ କନା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାଇ ଦେଇକି ଠିକ୍ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଥିନି। ଭାତ ହେଇଥିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ନରମ ଚାଉଳ ଏଥର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେରକମ ସେଇ ରକମ। ଆଉ ଭାତ ଫୁଟିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯଦି ଭାତ ଯଦି ଗଳା ନ ହେବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ କନା ନରିମ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଭାତ ଟାଣ ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ କହିନି ହେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଭାତ ଗାଳିମି। ଆଉ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ଭାତ ଗାଳିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ମୋର ନରିମି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମାନେ ପଛରେ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ସେଇ ସମୟର ଭାତ ପୁରା ନରିମ ହେଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ପୁରା ନରମ ଭାତ ଖୋଳି ଭଳିଆ ଭାତ ହେଇଥିଲା। ଉପର ଯେ ଭାତ ଥିଲା ତାକୁ ତ ବାବା ଭାଇଙ୍କି ଦେଇ ଦେଇଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବେଳକୁ ପୁରା ଖୋଳି ଭଳିଆ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଭାତ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ନରମ ଚାଉଳ ମାନେ ଏଥର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମିଳିଛି। ତ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତାକୁ ଯଦି ଛଣା ଯିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗାଳିକି ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ, ହାଣ୍ଡି ସହ ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଭାତ ସେ କିନା ପୁରା ନରିମି ହେଉଛି। ତ ସେଇ ରକମ ମାନେ ପଛର ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥିନି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଖାଇନି, ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଇ ସାରିକି ଖାଇଥିନି ହେଇଥାନ୍ତା। ତରକାରୀ ବି ସେରକମ ବେଶୀ କିଛି ବନେଇଥିଲିନି, କନା ଦହି କାଞ୍ଜି କରିଥିନି, ଲାଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଦହି କାଞ୍ଜି ବନେଇଥିନି। ଆଉ କନା ଶାଗ କରିଥିନି, ଆଉ ଗୋଟା ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରିଥିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ତରକାରୀ କରିଥିନି। ଏତିକି ସବୁ ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିଲା 1ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା ବୋଧେ। ସମୟ କି 1:15 ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଅଲରେଡ଼ି ପଟିଆ ପକେଇକି ବସିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର। ଆଉ ସକାଳେ କାମ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେ ଆସିକି ଦେଖିନି ଭାତଟା ହେଇନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବସିଗନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଖାଇକି ଉଠିକି ଭାତ ଗାଳିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ନରିମି ହେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଭାତ ନରିମି ହେଇଥିଲା। ତ ପଖାଳ ବାଡ଼ିକି ଧିନି ଆସିନି। ସକାଳ ଉପରୁ କାମ କରି କରି ପୁରା ମାନେ ଭୋକ ବି ନାଗୁଥିଲାନି, ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲାନି ମୋତେ ଭୋକ ନାଗିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିନି, କାମ ଦାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିନି, ଖାଇବା କଥା ବିଲକୁଲ ବି ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ପଖାଳ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁର ଭଜା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧିନିକି ପେଟେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିନି। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ଭାତ ଗାଳିଥିନି। ଆଉ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି କନା ବାଇଗଣ ତରକାରୀଟା ଆଗରେ ବନେଇଥିନି, ତାପରେ ଦହି କାଞ୍ଜି କରିଥିନି, ଆଉ ତାପରେ କନା ଶାଗ ଖଡ଼ିଥିନି। ଶାଗଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଛରେ କରେ, କାହିଁକିନା ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଖଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଟା କନା କଞ୍ଚା ପାଣିଆ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶାଗଟାକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଢ଼ାରୁ ନେଇକି ଶାଗ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଇ ରକମ ଦ୍ୱିପହରେ ରୋଷେଇବାସ ବାସ୍ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ସରିଲା ବେଳକୁ 1-1:30 ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ହବ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଥିନି। କହୁଥିଲି ଯେ ଭାତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲାନି ବୋଲିକି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ କନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି, ତା ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମର ବିଲ କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବିଲ କାମ ମାନେ ଧାନ କଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ତ ସବୁଦିନ ସକାଳ ବେଳା ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲକୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁକି। ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କି ବେଶୀ ବିଲ ଚାଷ ହେଇନାହିଁ, ଯେତିକି ବି ଚାଷ ହେଇଛି ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଏକଲା ଚାଷ କରିବାକୁ ନା ଧାନ କାଟିବାକୁ। ଆଉ ଲୋକ 2 ଜଣ ବି ଆସିଥିଲେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁକି। କିଛି ବିଲ କଟା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି କାଟିବା ପାଇଁକି। ସେତିକି କାଟିଦେନେ ଧାନ କଟା ଆମର ସରିଯିବ। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦିନେ ଆସିଥିନି ଖାଇବାକୁ। ତ ଭାତ,
संसार सबुठ स्वादिष्ट तरकारी दही कांची आ सागर कन्ना गोटा बैगण तरकारी आ शाग खटा। तो देखिए भात कई रकम अरुआ चाउल भात रकम होती आ खियापिया सरला सांगे सांगे नागी थी कमर कहीं बर्तमान छोट दिन ना जदि टिके समय जदि आगुरी जेटा कौन 6:30 जेते संध्या होता बर्तमान 5टा है बेलू संध्या बाजी हो। तो से अनुसार 1.5 घंटा जिते लेट हो माने पूर्वर जिते संध्या बाजी हो तो आउ माने जो दीपर जो घंटे 1.5 घंटा रेस्ट नौले आउ से रेस्ट नवा समय एबे आउ नाही। तो आउ 2 मास पर जाइए दीपर रेस्ट मिल एबे तो दीपर रेस्ट ना खाली तो घर काम करू करू सकाळू संध्या बाजी हो रेस्ट कौन नबू। तो 5टा है बेलू संध्या बाजी हो से अनुसार निजक भी कम करने को पड़ो। तो खियापिया सरला बासन कुसन पकई देकी टियल पाखर पलि आसती चुली पाखक चुली पाखर खरका पुरका करके चुलीटा करना परिष्कार करदेकी छुंच मारदेमी। गाई तो ये बंधा होती छुंच मारने भी पुणी काली सकाଳେ ये परिष्कार करने को पड़ो। किसी नने भी जगटा परिष्कार होनी आखि की भल देखा चुली भी छुंच मारदे सारापर आखि की जगटा भल देखा नने करना कला चुली से रकम हो रही काली सकाଳେ आहरी टी अधिका परिश्रम लगे। तो से कि मत जिते भी बेले उड़ी समय मिले आना चुली पाखे खरका पुरका करके छुंच मार दिए। गाई तो बंधा होती ठीक अच्छे तो कुटा पड़ो कि गोबर पड़ो कि गाई मूत पड़ो जहाँ भी पड़ो किंतु एटा करना खरका पुरका करके परिष्कार करदेने जगटा सुंदर देखा हुए। जिते बड़े मत बेले उड़ी समय मिले मुझे यही कमटा आगर सर दिए तापर करना पलि आसती टियल पाखु बासन धोवाई। तो देखिपे दिन सारा केते थर बासन धुआ सकाଳେ धुआ 10टा धुआ दीपर धुआ पुणी दरकार पड़े बेले उड़ी भी बेले बेले बाहरी पड़े बासन जो चा हो बासन तापर क्षीर जगह ये रंग करके बेले उड़ी भी बासन बाहरी पड़े। तो दिन में 3 थर 4 थर हो खाली बासन धोया कथा खाली घर काम करूँ सकाळू संज। तो आशा करछि मो भिडियोटी आपको पसंद आसथिबो बोलिकी जदि भिडियो पसंद आसथिबो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदेवे और कमेंट लिखा कथा बिल्कुल भी भूलिएनि। गला भिडियो सुधांशु बाला दीदी विजयलक्ष्मी दीदी विजयलक्ष्मी अपा बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते और डली दीदी भी समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। बुझीपारी बर्तमान छोट दिन समस्ते कम व्यस्त रही से व्यस्तता भितर मो भिडियो देखापी क्या पाखे समय थी कि नथिबो सेतिपई कि भिडियो जदि बा देखुं कमेंट लिखिपारना से कथा मु बुझीपारी कहीं मु जे रकम व्यस्त समस्ते से रकम व्यस्त थे समस्त काम समस्त कि बड़ आउ काम तो कहीं अटकई पारे कहीं आम हाउस वाइफ मानकर काम ही ये घर संभालिया घर कथा बुझा सकाळ उठूँ गला खाइबा पीवा कतरू आरंभ करिकी निज कथा पछर पकईकी आगर अन्य मानक कथा बुझीबा तापर जाइकी निज पाइकी समय बाहर करबा। तो मु बुझीपारुछि सेथिपई कि आपण बदे मो वीडियो कि देखुना जदि बा देखुछन्ते वीडियो रे कमेंट लिखि पारुना। तो सकाळे जे बासन तो धुई नहीं दीपर जो बासन थिला खाया बासन थिला ताको तो सब धुईकी नहीं थी तापर करना दीपर जे लुगा सब माड़ी थी देखुए खाया पूर्व माड़ी की रखी थी मत बिल्कुल समय होती सफा करने कि छुआ गाधेकी पकई देउचंती जे लुगा तापर केतेबेले केरकम शीत दिन ना एबे बेसी लुगा व्यवहार करते केटा पिंधि पड़ता ठीक ठिकाना कहीं ना घर सारा एबे आमर खाली लुगापटा कहीं एक तो गरम दिन लुगा थिला तापर बर्तमान शीत दिन लुगा जे बाहरी पूरा डबल लुगा है सागर कमल स्वेटर चादर बेडसीट टोपी ये सब जिनस आहरी भी अधिका बढ़ी शीत बढ़े ना लुगापटा संख्या आहरी बढ़ी जाए। तो से लुगापटा जो माड़ी थी सबुदिन प्रायतः मत लुगा सफा करने को पड़े लुगा जो माड़ी थी सब सफा करदेमी सफा कर सुखेदेमी आज तो सुखिबार चांस नाई से जाइए सुखब काली किंतु माले दिन करना पानी गड़िकी माने रही काली सांगे सांगे सुखीज तापर करना लुगा सफा कर सारापर पलि आसती बाउंशरे लुगा सुखेम बोलिकी करना से जे सकाळे जे लुगा धुईकी सुखई थी सब तुली नेमी तापर करना वर्तमान जे लुगा धुई थी से लुगा को आनिकी सुखेदेमी। समय होता 4टा मिकिली स्कूल आसला स्कूल आसिक जाइए देखला तो सेठी करना ताकू कौन गोटे सेठी देखाला सेठू से करना आसिकी कहला जो डाडी से माने भाई सेठी थिले कहला कि डाडी सेठी कौन देखा होचंते तो भाई जाइए ताकू गुड़े देइथिले कौन गोटे आसिकी सेठी पोक रकम थिला जहाँ देखिकी से डरी जाइथिला तापर भाई जाइए ताकू गुड़े देइथिले गुड़े दे सारा पर आसीथिले दी जण आसीथिले आ मु से समय करना लुगा सुखौथिनी मु भी कहूथिनी कौन देखिकी से गोटे माने डरी होउची केरकम तो भाई जाइए देखिथिले किछि थिलानी छोटिया छुआ कौन जानी ना गोटे पोक रकम गोटे बड़ पोकटे थिला जहाँ देखिकी कि से माने छानिया होइकी पळि आसथिला सेठी देखिकी तापर सेठी सेपटर काम सरला परे मु पळि आसथिनी दांड पटिकी
ତ ଏପଟର ନା ଦାଣ୍ଡଟା ଗାଈ ତ ଆଉ ଏପଟର ବନ୍ଧା ହେଉନାହାନ୍ତି, ପଛପଟରେ ଯାଇକି ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡଟା ଖରକା ପୁରକା କରିଦେମି। ଯା ଗୁରୁବାର ଦିନ ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାହା ଖରକା ପୁରକା କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଉଠୁ ଖରକା ପୁରକା କିଛି କରିନାହିଁ। ତ ଦାଣ୍ଡଟା ଭଲ ରକମ ପରିଷ୍କାର କରିଦେମି, କାହିଁକିନା ଦାଣ୍ଡଟା ଏବେ ସଫା ହେବ। ସଫା ହେଇକି ପୁରା ଦାଣ୍ଡଟା ଲିପାଯିବ। ଲିପା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ହିଁ ଧାନ ଆସିକି ଯେଉଁ ବିଲରେ ଯେ ଧାନ କଟାଯିବ, ଧାନ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବ। ତ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକି ଖରିକି ଦେଇଥିନି। ତାପରେ ଯାଇଥିନି ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇଥିନି, ଗାଈ ଦୁଇଥିନି, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଖରିକିଥିନି, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଥିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ବାସ୍ ଏଇ ରକମ ଦିନଟି ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କଟିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।